Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Luqman Hakim bin Nur Kamal Zaman. Saya merupakan Certified Cryptocurrency Expert. Saya bukanlah pakar tapi orang yang ada ilmu dekat dalam dunia cryptocurrency. So, saya hari ini nak share saya punya pendapat dan opinion dekat you guys berdasarkan ilmu yang saya ada. Lately saya tengok ramai orang menggunakan platform Gigamat untuk jana keuntungan. So, kalau ada orang tanya apa itu Gigamat, Gigamat itu adalah software AI arbitrage trading. Arbitrage trading ni kita buat keuntungan daripada perbezaan harga. Digital asset yang sama tapi dekat exchange yang berbeza. Sebagai contoh, digital asset Bitcoin, untuk digital asset tu, nilai ataupun harga Bitcoin tu berbeza dekat setiap exchange. Kalau kita tengok dekat sini, harga Bitcoin dekat Bittrex $29,211, manakala kalau dekat Gemini, kita tengok harga dia $29,181. So kalau kita beli Bitcoin pada harga yang rendah dekat Gemini dan jual dekat Bittrex, kita dah dapat keuntungan daripada perbezaan harga tu. Inilah konsep arbitrage yang selalu dilakukan oleh institution. Sebagai contoh, syarikat yang jalankan untuk arbitrage crypto trading ni, kita boleh tengok seperti Elysium Global Arbitrage Fund ataupun ERA Asset Management. Dia konsep arbitrage ni dikategorikan sebagai low risk sebab execution order untuk beli dan jual tu terus on the spot. Beli dekat Gemini, jual dekat arbitrage terus on the spot. Dia tak menggunakan strategi beli dan hold digital asset tu untuk dapat keuntungan. Bukan, dia beli pada harga yang rendah dekat exchange yang jual pada harga yang rendah dan jual digital asset tu dekat exchange yang jual pada harga yang tinggi. Macam juga tengok sekarang. Sebab setiap digital asset, harga dia berlainan dekat setiap exchange. Sebab tu kaedah arbitrage ni dia low risk. Tapi, untuk involve dekat dalam arbitrage trading ni, minimum modal lah kalau kita tengok dalam $100,000 kalau kita nak involve dengan institution. Sebab tu, retail trader tak mampu nak involve. Sebab capital amount ni dia sangat-sangat tinggi. Besar, $100,000. Sampailah keluar satu program yang dikenali sebagai Gigamat yang bagi opportunity dekat you guys untuk involve dekat dalam arbitrage trading. Yang saya faham, konsep yang dilakukan oleh arbitrage trading dekat software AI Gigamat ni, kalau kita tengok, kita perlu deposit capital dekat dalam wallet Gigamat. So, fund yang kita deposit dekat dalam wallet Gigamat ni akan digunakan untuk lakukan arbitrage dekat selected exchange yang Gigamat dah pilih lah. Sebagai contoh juga nampak dekat sini, exchange yang terlibat dalam arbitrage yang dilakukan oleh Gigamat seperti Huobi, KuCoin, Bitfinex dan GIO. Dan kita boleh lihat gap perbezaan harga dari setiap exchange itu dengan lebih mudah lah dekat sini berbanding kalau tengok dekat CoinMarketCap. So ramai yang tanya-tanya kenapa saya boleh yakin dengan Gigamat ni, dan diorang tanya saya beberapa soalan. For example, diorang tanya kat saya, mana white paper Gigamat, mana transaction record trading, mana wallet address untuk check data ke dalam blockchain, siapa yang audit Gigamat ni. So hari ni saya nak terang dan expose dekat you guys. Yang pertama, mana white paper Gigamat. Saya nak juga jelas dan faham, white paper selalu yang dikeluarkan untuk digital asset crypto, bukan untuk company, bukan untuk platform. Sebagai contoh, kita ambil bot yang terkenal dekat dalam dunia. Kita ambil Tricommas. Okay? Itu bot AI trading yang paling popular sekali dekat dalam dunia. Bot Tricommas ni, dia tak ada pun white paper. Disebabkan Tricommas tu cryptocurrency trading platform. Dan white paper tu hanya dikeluarkan untuk cryptocurrency ataupun token. Selalunya lah. Dan kita dapat info juga tak semua company dekat dalam industri crypto ni perlu keluarkan white paper. Melainkan token ataupun crypto project. Macam Bitcoin ada white paper, Ethereum ada white paper. So that's why bagi saya, sekiranya Gigamat ini adalah satu token ataupun coin, yes, dia kena keluarkan untuk white paper. Yang kedua, berkenaan transaction, yang mana kena transparent, kena tunjuk, kena ada. So saya akan tunjukkan dekat you guys. Kalau kita nak deposit ke dalam Gigamat, dia akan keluar satu wallet address yang macam ni. Okay? So disebabkan Gigamat menggunakan Tron TRC20, kita boleh check transaksi dekat dalam Tron blockchain. So kita pergi ke Tron blockchain, kita paste wallet address ni, okay? Dan kita akan nampak amount yang ada dekat dalam wallet Gigamat dengan transaksi latest keluar masuk yang kita boleh tengok dekat sini. Ada yang kata bila saya tunjuk data ni, beritahu kata sikitnya duit dekat dalam Gigamat ni. Saya nak juga faham flow ni, duit kita ataupun capital yang kita deposit ke dalam wallet Gigamat akan digunakan ditransfer untuk masuk ke dalam exchange yang kita listed tadi lah. For example, Huobi ataupun KuCoin. So modal kita yang masuk ke dalam Gigamat, dia tak stay dekat sini. Dia terus transfer dekat dalam exchange ni untuk lakukan trading. Sebab juga kena faham, untuk terlibat dalam arbitrage trading perlukan modal yang besar. So macam mana Gigamat boleh buat dengan modal yang sikit, $200 minimum boleh terlibat dalam live arbitrage, dekat dalam smart arbitrage minimum $10, disebabkan dia menggunakan konsep pool. So bila menggunakan konsep pool, modal yang deposit ke dalam wallet Gigamat ni akan masuk ke dalam
pool account yang ada dekat dalam exchanger. Sebab tu kalau kita tengok transaction untuk keluar masuk duit hasil daripada trading dekat dalam Gigamed ni, transaction yang sangat besar, lebih daripada 30 juta dolar. Dan transaksi ni dia start pada bulan 6 dengan first fund yang masuk dekat dalam wallet ni sebanyak 900,000 dolar. Kita tahu Gigamed dah run lebih daripada setahun lebih. Dan info yang saya dapat tahu, Gigamed bukan ada satu wallet saja. Dia ada beberapa wallet yang lain. Tapi bayangkan untuk satu wallet saja, transaksi dia lebih daripada 30 juta. Dan ada yang tanya saya juga, kenapa Gigamed ni dia tak masuk dekat dalam Certic, yang mana satu syarikat yang selalu audit berkenaan kripto. Saya nak juga jelas dan faham, Certic tu adalah auditor untuk Web3 smart contract. Basically, dia adalah auditor untuk token ataupun cryptocurrency, bukan platform. Sebab tu back kepada bot AI trading yang trusted dan nombor satu dekat dalam dunia, 3Commerce ni, kita search dekat dalam Certic ni, tak ada data pun. Termasuk juga kalau kita search Bitcoin, tak ada data pun. Even kalau kita search exchanger, for example kita ambil exchanger yang regulated dekat dalam Malaysia, Luno, pun tak ada data. Sebab list yang saya type tu bukannya crypto ataupun token, tapi adalah platform. For example kalau kita type BNB, keluar data berkenaan BNB. Sebab BNB merupakan token bagi exchanger Binance. Sebab tu kalau ada orang tanya saya kenapa Gigamed tak certified by Certic, sebab dia bukan token ataupun kripto, tetapi disebabkan data transaction wallet address Gigamed melalui blockchain, kita boleh lihat auditor untuk bahagian blockchain tu. For example Arkham Intelligence, di mana data Arkham yang menunjukkan dalam masa 51 hari lebih dekat bahagian withdraw, transaksi lebih daripada 50 juta dolar. Manakala dekat deposit, anggaran dalam 3 juta dolar macam tu saja. Bermaksud ada dua kemungkinan yang kita boleh lihat. Nombor satu, Gigamed ada wallet address yang lain. Yang kedua, trading daripada arbitrage yang dilakukan oleh Gigamed memang profitable. Ini saya tunjuk dekat juga secara transparent terus. Duit yang ada dekat dalam wallet Gigamed yang juga nampak kat sini, dia sentiasa berubah. Sebab duit sebenar yang ada, masa saya cakap tadi, ada dekat dalam exchanger yang diorang gunakan untuk lakukan trading. Dan wallet Gigamed ni bukan ada satu saja, ada banyak wallet-wallet yang lain. Untuk satu wallet address saja, kita boleh track lebih daripada 50 juta dolar withdraw dalam masa 51 hari, which is sebulan lebih. Gigamed yang kita tahu, dia dah running lebih daripada setahun. So juga sendiri boleh nampak dia punya amount tu lebih banyak daripada yang ni, 50 juta dolar. So bila saya dapat data-data macam ni, inilah menyebabkan saya yakin dengan Gigamed. That's why saya guna Gigamed. Tapi saya tak argue ada risiko dalam penggunaan software ni sebab dia masih baru. That's why saya sarankan kalau juga nak guna, hanya guna duit lebihan yang juga sanggup loss saja. Saya personally puas hati dengan software Gigamed yang saya guna. Dan memang saya withdraw keuntungan yang saya dapat hasil daripada Gigamed dengan modal $10,000. So keuntungan yang saya dapat tu, yang saya withdraw setiap minggu tu, dapatlah percepatkan untuk saya settle hutang rumah dan kereta and bawa family jalan-jalan. Lepas saya yakin dengan Gigamed, saya suka untuk menggunakan dia sebab kita tak perlu tengok chart, tak perlu buat technical analysis, risiko dia rendah disebabkan arbitrage trading dan maklumat transaction yang transparent yang saya dapat. So apa pendapat you guys? So cuba you guys komen dekat dalam ruangan komen berkenaan Gigamed ni. Especially kenapa you guys yakinlah untuk menggunakan Gigamed. Oh, apa software Gigamed ni dah bantu you guys dalam kehidupan harian. Oh, satu lagi saya dapat soalan yang ramai tanya dekat saya, siapa developer Gigamed, software Gigamed. Actually saya terkejut bila dapat soalan macam ni sebab as user, for example saya mengguna Exchanger Luno, Tokenize ataupun Binance, saya tak pernah tanya pun siapa developer dan saya tak kenal. Tapi tak bermaksud program yang saya sebut walaupun saya tak kenal developer, program yang scam. For example kita ambil Royal Q, L2 Trade Spot, saya tak kenal siapa developer. Termasuk juga Quantitative, Trade Future, saya tak tahu siapa developer. Saya guna je software tersebut. Tak bermaksud software tu software scam, tapi kita kena aware lah risiko apabila menggunakan software tersebut. For example kalau Quantitative, risiko adalah future trading. Kalau Royal Q, dia punya risiko dia adalah time, masa apabila kita trade menggunakan Royal Q sebab dia spot market. So if kalau ada orang yang kata saya rugilah menggunakan software Royal Q and so on, dia tak rugi selagi dia tak jual aset tu. Sebab kalau untuk Royal Q, aset kita dekat dalam exchanger, basically kita floating saja, tunggu untuk digital asset tu naik. But if kalau dia tak boleh handle untuk tunggu digital asset tu naik, bermaksud industri cryptocurrency bukan untuk dia. Dia boleh menggunakan ASB ataupun tabung haji. Sebab platform ataupun tempat dalam industri cryptocurrency untuk kita jana keuntungan lebih cepat. Tetapi kita kena aware dengan risiko yang akan terlibat. Itu saja daripada saya. Kita jumpa dekat video yang akan datang.